থাম্বনেল দেখে আপনারা আজকে বুঝতেই পেরে গেছেন আজকের টপিক হচ্ছে গোয়া। গোয়া হচ্ছে বিচের শহর। এখানে গোয়াকে দুটো সাইডে ভাগ করা হয়েছে, একটা সাউথ গোয়া, একটা নর্থ গোয়া। এখানে আপনারা সিজনের সময় এলে অনেক এক্সপেন্সিভ দামেই আপনাদের রুম ভাড়া নিতে হবে থাকার জন্য। এখানে আর সব কিছুর সুব্যবস্থা আছে। আপনারা যদি ঘুরতে আসতে চান, হ্যাঁ, অনেক এনজয় করতে পারবেন। যদি আপনারা শান্তিভাবে ঘুরতে চান তাহলে আপনারা নর্থ গোয়া যান। সাউথ গোয়া পার্টি প্লেস অন ক্রাউড এরিয়ার জন্য আপনারা প্রেফার করবেন। চলো বেশি কথা না বেরিয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। গোয়ার কিছু অ্যাক্টিভিটি। तू मेरी हीर मैंने दिल से माना तुझे, हर वीरवार पीर बाबा से भी मांगा तुझे। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार मन दा निहार। तू मेरे नेड़े नेड़े नहीं, तेरे बिन मेरा जी लगदा नहीं। मुक चली जिंद मेरी देर ना करी। पर गिरा तेरे जाने के बाद, खुश हूँ मैं तेरे बिना रास्ता तो माफ करे तुमको खुदा इतना करते पाप। सोचा तेरे बारे में रोके सारी रात, किसको नहीं मालूम होता वैसे करते शॉट। भाई मेरा बोल के तू सोती उसके साथ, देखा मैंने बुरे वक्त में